पल्हा कुकुरा रखिकी घर द्वार जहाँ कर कौन नवाक आईचु एट चलू आग देख एटा गोटे नुआ जिनिस कौन कहब एटा पोकुसुंगा पत्र बड़ पोकुसुंगा पत्र कौन हम एरा बाटिकी पिठो करके बड़ा करा है बेसन देके बेसन पियाज लंका अदा हरिका देके बात रोग भल हम से बड़ पोकुसुंगा करा शीत दिन गुड़ा हम बास्ना शीत दिन खाए नहीं चलो तोड़की केते नाउछ एटा नहीं मुरा खाइनी कौलिया 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 आहुरी हेटी उठी बड़ बड़ होइछि आगुर हेगुड़ा हे अजा बोउ घटे खाउतला ए हेकर अधिक ठीक गले पूरा आंब खाली जोरदार हम ये तो बड़ 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 ओहो कौन होती कलिया कलिया ना कली छिड़ेले ऋतु अनुसार सब खाइया कथा आम फिकी तो पाइयानी खाली कली से नब कली ना तो एकाथर छोड़ दे ए बड़ा पत्र राने बड़ बड़ राने एरा तो शिଳରେ बाटी हबनी ना चिकन करी ग्राइंडर रे टिके चिकन करी बाटिया शिଳରେ छेचिया की बाटा हबो ग्राइंडर रे बाटिया हाथ बथा ही मु देउथरे बाटिले मोर चलियो मु नोळी रे भी नोळ देखिना कहिने गोटे नुवा जिंस देखैबी नोळी शिଳରେ बाटिले जेते पसंद शिଳରେ बाटा सब कंटिन्यू एरा बात रोग भी बोले शीत दिन बेसी ठंडा हुए ना आमे जोठी मागणा जिंस पाइबु सब खाइ दो सब पैसा गेले पिचु हेली दो आहा सब खाइ दो कुकुरा गोटे धरकी तो गिरी कुकुरा वाला चल चल कालिया कालिया कोडो शिकार पाइ गेला अधिकांश लोक जानी नांती ये नहीं जानी ना जानी थे बड़ा बड़ा पोकुसुंगा पत्र कहे साला गोरु गाई गुड़ा बोलते तमें गोरु गाई चलिबो एटा पास्टर को आठु मोटी तार कथा होतो ताको एई शीत दिन पिठो करके खिया एति कालिया ए नानी कालिया काहू काम ना काम शत्रु माने टिके आइथिति आ बाकी आ केते स्पीड धाइ आ देखा म केते आई ताको तड़ी देख देख ताको केते केते ता शत्रु माने तड़ीले ताको हां हां कहां छाड़ीबी एकला हो गला समस्त गले हरी शत्रु पाखु भी एकला हो गला ओही एटिया गोटे गछरे देखन भात रोग होतो यार खाइयो भात लोक तमे कुकुरा लागे गोरु छेड़ी लागे सब खाइबनी हमें सर्वसे खाउची सब खाउची ये खाउनी मो भाई खाउनी आ हमें समस्त खाउची मोर सानो भाई तो किछि खाइ ले कोन छेड़ी की गोरु ना आइस खाउनी आ से खाइबो पत्तर हमें सब हां केते देखिया हेइत को खा एते खान सब एते बाटी देले केते टिके हेइ दिबा पर देख देख ए फळ गुरा भी खांती एइरा तो खान सब खाइ ए बड़ गुरा काटी की टिकटी करके ताकू टिके पोड़ा दबो हम गारा गोटे से बुढ़ी थिला ताकू तापर से सुकुआ देकी ए कंकड़ा छोट छोट कंकड़ा देकी ताकू चटणी करी खा सब खाइ आई नोड़िया की अल्लणा अल्लणा अलुआ अल्लणा आई छेची ना छेची खाऊ ना
ପିଆଜ ଲଙ୍କା ହରିକା ଦେଇକି ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ। ମେସିନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ବହୁତ ପାଣି ଆସୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ରସୁଣ ଦେବୁ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ବାଟି ଦିଆହବ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଢ଼ାଳିଆ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଦେବ। ଆଉ ଟିକେ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଦେଲନି, ଏତିକି ଟିକିଏ କ'ଣ? ଆଉ ତୁ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଖାଇବୁ କ'ଣ? ବେସନ ପାଇଁ ଯାଇଛି ପରା ମାର୍କେଟକୁ, ଆଇଲାଣି ନାନି? ସେ ଆଣିକି ଆସିବ। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି, ଫୁଲୁରି ଖାଇବେ କେଜାଣି। ଚିକଣ କରିକି ବଟା ହବ। ଏଇଟା ଯୋଉ ପତ୍ର ଉରାଇଟି ପତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଜର ହଉଛି, ଫୁଲୁରି ତେଲ ସେଇଥିରେ ଲାଗେ।
ତାଙ୍କୁ ତେଲ କରିକି ତାଙ୍କ ଦେହ ହାତ ଘଷା ହୁଏ ସେ ମୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ହେବ ସେଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଏଟା ଟିକେ ବଡ଼ ସେଇ ପତ୍ର ହଁ ହଁ ତାଙ୍କଠି ତ ହେଇ ପତ୍ର ହଁ ଫୁଲୁରି ଗଛର ପତ୍ର ତ ପୋକ ଶୁଙ୍ଗା ଏଟା ପୋକ ଶୁଙ୍ଗା ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ଆମେ କହୁଛୁ ପୋକ ଶୁଙ୍ଗା ନହେଲେ କହନ୍ତି ଫୁଲୁରି ଗଛ ପତ୍ର ସେଇ ପତ୍ରରେ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ତେଲ ବାହାର ଜାଣିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ତ ଲାଗେ ଯୋଉ ଆଜି ତ ରଥଯାତ୍ରା ହବ ତା ପଛରେ କଣ ଜଳସହ ଯୋଉ ସମୟରେ ରୁହନ୍ତି ଗାଧେଇକି 108 ଗରରେ ସେଇ ତେଲ ଲାଗିବ ତାଙ୍କଠି ଯାଇକି ଜ୍ୱର ଦେହ ହାତ ପୀଡ଼ା ଛାଡ଼ିବ। ହଳଦୀ ଗୋଟା ଜିରା ପକେଇଦେ କଟା ପିଆଜ ଟିକେ ବେସନ ଆଉ ଯେତିକି ଅନୁସାରେ ଦେବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସେତିକି ଦେ ଲୋକ ତ ରହସ୍ୟ କରିକି ତୁ ତ ରୋଷେଇ କରି ପାଟି କରିଦେ ଆଉ ଗରମ ପକାମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇଦବା ହଉ ଦଉନୁ ରହ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ପ୍ରଥମଟା ଟିକେ ଖାଇବ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବ ଗୋରୁ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ନା ଖାଇବେ ଲୋକ ଖାଇନାହାନ୍ତି ତୁ ଏକା ଖାଇଛି ଜାଣିଥିବେ ନା କିଏ ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କହିଦିଅ ଆଉ ଦିନେ ତ ଏକାଥରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସବୁ କିଣିବା ଜିନିଷଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବାନି ତରକାରିଆ କାମ ଥାଳି ଜଣେ ଫତେଇଲାଣି ମୋତେ ମ୍ୟାଗି ଦେ ଆଗ ଖାଇଗଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ କିଏ ଖାଇବ ଏଇଟା ଖା ବଢ଼ିଆ ପିତା ବେଶୀ ନୁହଁ କି ବେଶୀ ଇଏ ନୁହଁ ତୁ କହୁଛି ଯେ ଖାଇଲେ ସିନା ଜାଣିବୁ ପୋକ ଶୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ସେତେବେଳେ ବାପା ଯୋଉ କରିକି ଦେଇଥିଲେ ନୁହଁ କେତେ କରିଥିଲେ ବେଶୀ ପିତା ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗିବନି ବେଶୀ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ମାନେ 2ଟା 3ଟା ଏମିତି ଖାଇବା କଥା ସବୁ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଖାଇବା କଥା ଆଳିଆ ସିଏ କୁଣ୍ଡିକି ବଇଥିଲା ଖାଇବା ଚିକେନ